चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसा महापातकनाशनम। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र श्री रघुनाथंकर पितृसत्य पालन करी 14 वर्ष पर्यंत वनवासर अद्य थिला अंतिम दिवस। तत्सहित महाप्रभु आज दिन में अयोध्या देश को गमन करते। तेणु तांकर आगमन को आम मन पकई देवाई प्रतिवर्ष आलोकर पर्व दीपावली पालन कर आज्ञा या तो ठीक कथा। नमस्ते। आम चैनल को आप स्वागत करुँची। यह तो सत रामचंद्र प्रभु रामचंद्र आज दिन में गमन करते पितृसत्य पालन कर वनवास गमन करते। तेणु आम दीपावली की पालन करुचे निश्चित। किंतु स्थान काल पात्र हिसाब से देखा गले विशेषतः उत्तर भारत किंबा मारवाड़ी संप्रदाय श्यामाकाली पूजा हो नहीं तो दीपावली पयाश्रद एतक किसी पालन करना यार विशेषत्व कौन रही। जय जगन्नाथ। विशेषतः रघुनाथ 14 वर्ष वनवास पर अयोध्या को फेरी एवं समस्त भीतर गोटे आह्लादनी शक्ति जागृत होता। समस्ते भगवान रघुनाथ को स्वागत करने जाई दीपमालिका आदि स्थापना करते। स्थापना परे परे उत्सव मुखरित होते समस्त भक्त माने एवं महाप्रभुंकर कृपा लाभ करते। से कथाटी को मन पकईवा आमे दीपमालिका दीपावली बोली तार नामित करा जायतिला। किंतु विशेषतः आमर ओडिशा रे श्यामाकाली पूजन एवं पया श्राद्ध आदि कर्म बड़ बढ़िया डका ये व्यवस्था रही। किंतु उत्तर भारतीय एवं मारवाड़ी संप्रदाय मानकरे सेठी भगवान आद्य पूजा जहाँ को आम करुचे गणेश जी एवं माँ लक्ष्मी पूजन करा जाउचे। गोटे विशेषतः बढ़िया सुंदर श्लोकटी भी एथि शास्त्र वर्णना करा जाइछन्ति। निश्चित दीपद रखिले हम खुशी हो, हम दर्शक मान मध्ये सुनी खुशी हेबे। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीरावधौ रत्नदीपैः सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं दुर्भिपाशाङ्कुशब्जभयवरमनसं चन्द्रमौलित्रिनेत्रं ध्याये चान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं। विशेषतः ये भगवान गणेश जी महालक्ष्मी कोल जो बसी जाइछन्ति सबू जिनस धड़ा हो जाए। श्वेतांगम श्वेत वस्त्र अंग प्रत्यंग सबू धड़ा रंगर परिणत है। आर ये कहानी बहुत विस्तृत किंतु एते विस्तृत कथाटी तो संक्षेप भगवान शंकर पार्वती कथारू ये कथाटी आरंभ होइछि। भगवती पार्वती माँ जेतबेले तपस्या करथिले गणेश सेठी जगिकी रहिथिले काहाकू बाट छाड़ी दो नथिले। शंकर गले एवं तांकर वार्तालाप हैला एवं कथा न सरिबा परे युद्ध आड़िकी जाई गणेशंकर मुंड कटिला एवं सेठी हाथी मुंडटी आसिकी पुनर्जीवित सब देवता मान आशीर्वाद द्वारा हवा परे महालक्ष्मी चिंता कर मोर जदि एमती संतान टी था ताकि भी सब देवता माने आशीर्वाद करते। ये कथाटी भगवान नारायण जानीपारी कहते कि संतान हूँ तमर। महालक्ष्मी पचार कौन केमती मो संतान ना पार्वती
ଦେହରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀର ଯେଉଁ ମଳୁଖ ଥାଏ, ସେ ମଳୁଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିବା ପରେ ପାର୍ବତୀ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଯଦି ଜୀବଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଇଏ ଜୀବଦାନ ପାଇଛି। ଏଣୁ ତମର ଇଏ ହିଁ ସନ୍ତାନ। ନିଶ୍ଚିତ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ନାରାୟଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ କରୁଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମ ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟନିଧି ସହିତ ନବନିଧି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏହି ହିସାବରେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଏହି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗଣେଶ ହରିଦ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କରି ଏ ପୂଜାଟିକୁ ବହୁତ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏହା ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଦୀପାବଳି ତ ଆମେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା କରୁଛେ, ପୁଣି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ ପୂଜା କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍କାଟାକୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ କଥାର ଶଙ୍କା ଦୂରୀଭୂତ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।